Okay, today we're going to discuss about the next transformation. Please ask whenever you have any questions. And it is only about transformation of rotation. Okay, muter. Yeah, rotation means you rotate something, you flip something back or forth. Okay, so I will share the screen about this. Go. Okay, let's start. Review sedikit. Translation, moving up, down, left, right, diagonal, left, diagonal, right, and so on. Up, down, diagonal, and it can be very easy to you. Why? Because translation is only the movement of the object without changing its direction. So that's all for translation. The formula is only met by Tx, Ty, right? Tx, Ty means this factor. Translation X, translation Y. Tx is always on top, Ty is always on below. Okay. Next, reflection. So what is reflection? To reflect or to make the object on facing towards, to make the image facing towards the object. Okay. So the sign and point are reversed. Okay. Or y equals negative x. Ini ada catatan yang kemarin sebenarnya. If y equals x, you switch and swap. Sorry, you switch and oppose. Udah diputar di negatif. Kalau y equals negative x, biar gampang. Kalau y equals x, you just change its position without minus. Okay, that's for reflection. And reflection on the axis, very simple. You just draw the, what do you say? You need to draw the line of reflection and then you can do it easily. Okay. So the question can be in two ways. First, you need to translate or reflect a certain object to its image. Jadi gambar. Or ditebalikin, dikasih image and object. You harus cari translationnya berapa, right? And then the reflection, what kind of reflection? This will be the two-way questions. Means you disuruh gambar, dikasih T-nya atau dikasih reflection line-nya, atau yang kedua dikasih gambar sama image, you harus tentuin dia type-nya apa. Nah ini ya contohnya yang kedua. Oke, next kita langsung lanjut aja, ini udah dibahas kemarin. Ingat kalau horizontal always y equals something, it touches the y-axis at a certain point, right? Now we do the rotation. Okay, let's start. Oke, bentar. Display settingnya kita ubah dulu. Okay, rotation. So, what is rotation? Rotation is where the figure is rotated clockwise or anti-clockwise. So we are not talking about positive or negative in this case. We are talking about either clockwise or anti-clockwise. Usually, clockwise is negative angle. Anti-clockwise is positive angle. Oke, aneh ya, anti-clockwise malah positif. Kenapa? Soalnya kita lihat di quadrant rule, right? Let's say this is the Cartesian diagram. This is 0 degree, right? Di sec 3 udah dapet ya, quadrant theorem. 90 di mana? Di atasnya atau di bawahnya? 90-nya di sini, atas atau di bawah? Ingat nggak? Belum. Di atas. Nanti di sini. Belajar kan quadrant theorem, sin constant belum ya? Nah, kalau yang sign of obtuse angle, reflect angle, ya udah ini pakai quadrant. 90-nya di atas deh. Oke. Jadi dia anti-clockwise lawan jarum jam kan. Jarum jam kan harusnya dia terbalikan. Nah, ini dia anti-clockwise, biasa positif lawan. Anti ingat yang positif aja, 180 to 70 and then back to 360 degree. So 360 degree are identical to 0 degree, that's the same. And this is the example of rotation, right? So I hapus dulu. Now, so the work example contohnya, describe fully the single transformation of the following figure. Nah, kalau rotation
Oke, udah tahu yang pertama ya rotation, the type of translation-nya, the transformation-nya apa. Then how many degree that you have to find. So first type-nya, rotation-nya. And then angle, what you need to show is angle, whether it is clockwise or anti-clockwise also. The direction, CW or clockwise, or counterclockwise or ACW sama aja. Next, centernya. Lebih susah, ya lebih banyak ya. Kalau translation kan gampang. Translation udah type-nya. And then XY-nya dapat. Kalau reflection, type-nya, reflection, line-nya apa? Kalau ini ada 4. Type-nya rotation, what is the amount of degree, or how is the angle, rotation, how much is the rotation, and then where it facing counterclockwise or facing clockwise. Fourth is the center of rotation. Jadi you bayangin kayak gini. Describe fully the single transformation of the following figure on the right side. So ini pasti objeknya. Why? Because A, B, C. Nggak ada apostrophe. Apostrophe always the image. Okay, or object means pre-image. 1, 1, 1, 5, 4, 5. It is given. And becoming this. So lu langsung kelihatan 90 degree kan? Ya nggak? Jadi dijatuhin 90 degree. Bayangin ya 90 degree jatuh gitu ya. Jadi B-nya ada di bawah, C-nya ada di atas, A-nya ada di kanan, right? So the image is rotated 90 degree, easily rotation, right? 90 degree, clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. Counterclockwise ya, ngelawan ya, lihat ya. Arahnya kan sama, lihat panahnya, ngelawan arah jarum jam. Jadi jarum jam biasanya begini. Nanti clockwise, counterclockwise begini, ya, or ACW, okay, counterclockwise with the center. Nah ini yang agak susah nyari center, ini yang paling susah. Sisanya gampang, rotation yang penting bentuknya dibelok, dijatuhin atau diputar kemana, rotation. Terus centernya berapa guys? Ini yang ketemuannya dia, 0, 0. Oke, sekarang saya mau kasih clue lagi. Ini sama nggak, guys? (90 degree clockwise and 270 counterclockwise. Yes, Nico? Boleh. Sama ya. Yuk lihat ya. Kalau ini kan 90 degree clockwise, orang langsung lihat, wah yang paling dekat aja begini. Tapi orang kalau iseng, boleh. Gue mau jalan jauhan dikit deh. Ke sini. 270 kan? Clockwise. So they are both the same. Okay. So if I have 90 degree clockwise, it has to be the same with 270 degree counterclockwise. Just change its direction. Or 90 degree counterclockwise, 270 degree clockwise. Dilawan aja. 360 minus, right? Kalau 180 gimana guys? Ayo, ada yang bisa jawab langsung logiknya. Logiknya dapat ya. Kalau 180 degree, dia mau clockwise atau counterclockwise sama aja, ya. So 180 degree clockwise is equals to 180 degree counterclockwise. Ya sama ya. And the formula, what is the formula? Biar gampang guys, biar nggak pusing. Gini aja. Nah, iris dulu ya guys. X degree clockwise equals 360 minus X degree counterclockwise. Simply put that. You know, kalau 1 degree clockwise ya lawannya 359 degree counterclockwise. Oke, tapi kita nggak pakai yang angka yang kayak gitu-gituan guys. What we use is only either 90, where's the time? Oh. Either 90 degree, 180 degree, or 270 degree. Kalau 0 nggak mungkin. Kalau 0 means they have no rotation. Itu cuma translation ya, wrong. Ya. Oke, cuma 3 ini aja. Nggak ada yang sampai degree-nya aneh-aneh, 30 degree, nggak segila itu. Oke, coba ya kita bikin guys sekarang. Udah tahu ya, jadi I think this is still understood. Any question? Yes? Okay, center of rotation is always 0? No. It might be on the other point.
Nah, cara gambarnya gimana? Oke, kita mulai. Ini masih sama. Oke, describe fully single trans. Nanti ya, Karen, nanti pasti jawab. Kalau nggak jawab, tolong ingetin lagi. So from T to T action. Udah langsung kelihatan ya, dia rotate kan. 90 degree clockwise, right? Wait. Oh, oke, note. Ini note doang beda. Sorry, ini note doang. Coba kita lihat. Ini yang tadi ya, 90 degree clockwise is equal to 270 degree anti-clockwise or counter-clockwise. Ini yang udah jelasin tadi, kita skip aja. Dia minta dari sini ke sini, langsung ketahuan. Rotate-nya berapa degree? How many degree? 90 degree, right? Counter-clockwise. Kayak tadi sama, nih ada jawabannya. Centernya 0, 0. Nah, the question is how do you find the center? Ini agak susah. Saya harus cari satu gambar yang enak dilihat. Jadi yang bukan 0, 0 biar ketahuan. Jadi coba lihat from the center to a certain point, and the distance from this center to another image is the same, right? Same distance. But we know that the rotation is 90 degree. Langsung kelihatan simple sih. 90 degree counterclockwise. Yang susah, kita harus cari senternya. Kok bisa 0, 0? Yakin banget. Ini kan coba-coba, right? Nah, kita coba lihat yang next ya. Kalau ini kayaknya enggak deh. Ini kayaknya enggak 90. Ah, ini number 7 tuh, ya. With the center 4, but we try to do in order. Practice now 6. Oke, coba ya guys. Wait, saya mau buka dulu. Nah, ini bantuan pakai busur sama jangka. Protractor and compass is extremely needed here. If you want to do, Sir. yes. Kalau misalnya tadi kan nggak harus, kalau misalnya the shortest way to rotate misalnya counterclockwise. Cuma kita bisa aja clockwise kan. Bisa. Yang penting angle-nya yang benar dong, harus Yes. benar. Bener, angle-nya bener. Jadi mau panjang atau pendek terserah David. Darren, berarti ya, tadi nanya ya. Itu ya, jadi mau panjang atau pendek terserah. So, describe fully the single transformation. Ini udah pasti rotation kan guys? Bener gak? Oke, simple ya, rotation. Soalnya I-nya jadi begini, F-nya juga jadi ke bawah, D-nya jadi ke sini. So, ada yang bisa langsung jawab rotationnya how many degree? Bisa sih, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya, tadi angkat tangan. Bro? Oh, apa tadi? Sorry, nggak kedengeran. 90 degree clockwise. Sekarang? Oke, ada yang jawab 90 degree clockwise, ada yang jawab 60 degree clockwise. Kelihatannya susah-susah gampang nih guys. But the way you do, ini ikutin ya stepnya ya. First, connect two points. For example, A to A axon, B to B axon, C to C axon. So the image and the object and the image from the same letter. Jadi kalau yang di sini E to E axon, ya. Saya bikin gini. Ingat ya, lihatin ya, fokus ya. Caranya connect dulu ini. Oke. Twice. At least 2 points, ya, at least 2 pairs. Twice. Ini baru satu. Yang kedua, you mau D ke D sini atau F ke F sini terserah. Oke, pakainya mau mana? F ke F atau D ke D action? Sama-sama susah soalnya. Oke, D ke D. Oke, boleh. Dan not yet. Second, do the perpendicular bisector. Wah, ini apa nih istilahnya? Perpendicular bisector. It means you cari perpendicular bisector of each of the 2 points later. Oke, fokus ya pelan-pelan. Cara gampang bikin perpendicular bisector, you bikin tengah-tengahnya berapa? Ya, tengah-tengahnya 90 degree, selalu begitu guys. Ya. Jadi let's say this is a circle. Wait, I need to create the circle dari ujung, kasih circle-nya, terus kasih yang sama, taruh di centernya. Wait ya, saya harus bikin begini. Ini agak susah nih.
with the same distance, soalnya pakai jangka nih, using the protractor. Oke, taruh sini. Lihat ya. Ini pasti ada 90, ada point sama point. Jadi kita ngomongin yang di dulu guys, ya yang di dulu nih. Oke, the point and point. Ini nggak enak dilihat, ini nggak enak dilihat, tutup aja. Wih, mana tadi? Oh, ini. Ya. So, poinnya di sini, line-nya. Ntar ya, agak ngambang ya, penjelasannya agak susah ya. It's quite hard, but again, I'll try to explain the best. There you go. And then, D done. Now, we do E. Ya. E juga sama, bikin perpendicular bisector lagi. Oke. The center di sini. And this center, make the circle here. Agak gede. Jadi circle gede apa nih? Bebas. Yes, Edward? Enggak, sorry. Jadi circle-nya segede apa? Yang penting mereka intercept kan? Yes, and it has to be the same. Kalau ini udah segini, yang satu lagi nggak boleh beda. Yang satu lagi harus sama. Oke. That's it. Ya. Terus intersection-nya di sini, guys. Cari. Ini yang cara paling kuno ya. And it is quite inaccurate. Nah, di sini. Oke. Terus nanti ulang-ulang lagi sampai bisa nih. Ayo delete ini, tutup, tutup. So the meeting point is always the center. Udah. So the meeting point between two perpendicular bisectors are the meeting point. Is the meeting point. Oke guys, emang again ini nggak gampang ya. 3. Makanya ini satu meeting harus selesai, harus bisa sampai bisa. Tenang, ini baru about 30 minutes karena telat. Meeting point between two perpendicular bisectors. Actually, tadi kan kita ambil D with D accent, and then E with E accent. Bisa nggak F with F accent? Sama, nanti jawabannya pasti ketemu. Ya, pasti di sini juga. Ini nggak accurate ya, sebenarnya 0,0 guys. Oke, sorry gambarnya aja jelek. Sebenarnya 0,0. So we know that if you want to describe rotation, that's it. And then after rotation, how many degree? Nah, lu lihat nih. Dari D, habis itu cari angle-nya gimana? I use the green color. From D to the center, right? From D to center, and D accent to center as well. Udah langsung ketahuan 90 degree, right? Bentar, ini gambarnya, harus rapiin dikit deh. Ya, begini ya. Oke, langsung ketahuan 90 degree. 90 degree clockwise or counterclockwise from D to D accent. Counter or clockwise? Clockwise. And then we name the center. Center 0, 0. Ya. Sorry, itu gambar centernya jelek. Harusnya dia 0, 0 pas. Harusnya dia directly. So, the type, the angle, the direction, and the center. Oke, langsung ketahuan ya. Transformation type-nya, the angle, and the direction, and then the center. Okay, that's how you describe fully single transformation of the rotation formula. Kirim, tenang aja. Again, ada recordingnya, jadi santai belajarnya. Kok nggak mau nih? Bentar ya guys, ini di delete aja. Oke, kasih contoh satu lagi. Yang tadi Karen tanya, kalau senternya nggak di situ bisa nggak? Oh, bisa. Nggak di 0, 0. Bisa banget. Oke, wait. Okay, now let's do the next practice now. 7. Okay. Draw the triangle after rotation
clockwise 90, center 4,4. Kayaknya yes. Enggak. Betul. Nggak ada cara lain. Matrix sih belum belajar, right? Yang ya agak susah, kompleks. Tapi lama-lama bisa, ini kan 2 matrix, kita bakal bahas gitu terus, lihat ya. Tenang dulu, nggak bakal sesusah yang dipikirin. So I make it bigger biar lebih enak. Then draw the triangle after rotation 90 degree with the center 4,4. Kita gambar senternya dulu di sini, guys. Ya. Make it thicker. This is the center. And name the triangle biar enak. Pakai ABC lah biar enak ya. Oke. Ini piece of cake, guys. Lihat ya. Since the center is on the vertex of triangle, actually, you cuma ngebayangin kalau rotation itu segitiga you bikin tempel di tembok. Ya. Anggap aja this triangle you put on the wall and you nail this. Dipaku. Terus dia clockwise 90, berarti dia jatuh ke bawah kan? Betul nggak? Ya udah jadi. C action, B actionnya di sini. A action with A sama. Beres. Jadi kalau since the center is on the vertex, in a certain vertex means titik sudut ya, at a certain point, it only rotated like you stuck you put the triangle on the wall with the nail on the center. Dia bakal turunnya begini. And the shape-nya gimana? Ya udah ikutin aja 3 on AC 3, ya udah AC 3 lagi. A action, C action. So this will be your drawing, your image. Okay. Kalau bukan gimana? Nanti kita belajar lagi. Banyak contohnya, guys. Oke, semua lihat ya. Oke, catat dulu deh. I give you some time to write and to think. Okay, the topic is actually done on the explanation. Terus kalau Karen tadi nanya, susah banget dong. Kelihatannya iya, tapi gitu dong, satu kali susah aja buat satu kali ini. Ya nggak ada yang susah lebih banyak. Let's try. I will close this. Let's try to do this question. Draw about the origin. Semua origin ya. Kalau origin apa? 0, 0. Ayo cari yang bukan origin kali ya. Ini dia. Oke, number 4. Langsung ini buat kerjain homework. Homeworknya jadi classworknya cuma 4 numbers about this meeting. Okay, let's do. Given that ABC at the coordinates of 1, 2, 1, 6, 3, 5, determine the coordinates of image of ABC after rotation 90 degree clockwise with center 1,2. Okay, I need to provide the square grid diagram. This one. Oke, jelek. Sir, Yes, kalau disuruh rotate pasti dia kasih centernya kan? pasti. Kalau enggak, pertanyaan ini bagus juga. Kalau enggak, 0, 0 ya. Kalau enggak 0, 0. Pasti 0, 0. Origin itu 0, 0. Yes, origin is 0, 0 benar. Okay, thank you, sir. Yuk, lanjut ya. Given that ABC, oke, kita gambar dulu. We'll try to draw the axis. Right? Yes? Enggak, disuruh gambar, tapi kita nggak bisa tanpa gambar kalau rotation. We need to. Pakai vektor, pakai matrix bisa. Apa? Enggak deh kayaknya. Soalnya ada centernya 1,2. Centernya yang bikin susah. Gitu. Oke, coba ya, kita coba dulu ya. I don't have any ways kalau untuk yang any short ways for the rotation. Okay, A 1,2 ini 1, right?
comma 2. There you go. This is an A. B 1,6 or 6 here. Lah, gampang. C 3,5. 3,5 here, right? Nah, gedein dikit karena gambarnya gampang. And find the coordinates of image ABC when it is rotated 90 degree clockwise with center 1,2. Oke, sorry ya, bentar ya, agak lambat. There you go. The center of rotation is 1,2. It is on the A. Oke, ini centernya. Oke, keep that in mind. This is the center. Then clockwise 90 degree. Ya udah gampang. Yang paling bisa di 90 degree-in AB atau AC, guys? Yang paling enak? AB. AB or AC? AB. AB. Kenapa? Ya karena ini udah straight line 90 degree pasti ya ini kan. So AB 90 degree clockwise 4 units. So A become A accent, B becomes B accent. C-nya di mana dong? Ya udah di sini. Ya. Ikutin aja. Oke, B accent, C accent. There you go. This is the image after being rotated 90 degree clockwise on the center of this. Saya mau coba contohin yang bukan centernya, nggak di origin, but the center is not on origin, but is on a certain point outside of the triangle, not on the vertex. Yuk, coba ini yang ini gak bikin dulu ya, jadi bonus buat kalian. Saya tinggal ganti ininya aja ntar. Nanti soalnya ganti aja, biar kita bisa langsung belajar. Ya. Di IGCSE kayaknya agak ribet. Sir, tadi kata Sir ini harus di copy ya? Iya, dibikin aja. Okay, wait. Okay, guys, I give you another questions. I just changed the. I don't change the position of A, B, C, but what I change is the rotation and also the center. Yeah. So pay attention. Again, I need to erase this. What I change is the angle. I change the clockwise by counterclockwise. We try to modify the question with the center of negatives. Yeah, let's try. -1, -2. Counterclockwise. Okay, I modify the question. Now do it one more time. Kita bikin lagi. Ya sorry ya kalau ada cara yang nggak ngerti yang dari kalian, nggak bisa jawab juga kadang-kadang. Ada saya pernah dapat tapi saya lupain karena kayaknya in my opinion agak ribet untuk diajarin ke kalian. Ya. Oke, tadi Brian ada cara keren sih. In my opinion dia keren, bisa jawabin yang nggak usah pakai gambar. Tapi kalau clockwise gimana? Kalau counter clockwise gimana? Kan hafalan lagi kan? Bener gak? Oke, nggak apa-apa sih. Kalau mau coba nggak apa-apa. During exam you can do that as well. But I teach you one way because what I know is only this. Okay, a bit limited. Okay, next kita langsung masuk. What to do? Again, the graphing. Oh wait, sini aja. Okay, this is 0. And A12 sama B16. Right, this is A, this is B, the C 3, 5, 3, 5. Here. Okay. Next, do the triangle. Now let's think of the center. -1, -2. The center will be here. X -1, Y -2.
This is the center of rotation. And 90 degree counterclockwise. So, kira-kira, you lihat ya, kayak you punya tali, ini talinya nih guys. Talinya warna merah. You tempel either A, B, C sama aja ya. Ini ke B, you putarnya 90 degree counterclockwise. Kira-kira dia bakal kelempar kemana? Ke sini atau ke sini? Kiri atau kanan bawah? Kiri atas atau kanan bawah guys? Kira-kira kalau 90 degree counterclockwise. Ini ada tali sambungin, you lempar ke sini atau ke sini deh? Kiri ya, karena counterclockwise kan, udah tahu langsung. Okay, so how do you draw this? Again, you need to put on the circle from the center as the starting point to B, right? And then what next you can do? Kita cari 90 degree-nya, berarti 90 degree-nya ke arah sini guys, ya kan? Sir, Yes, Fidel? you can just count the box, right? Bisa sih. Bisa juga, tapi saya lebih prefer old way dulu, old way pelan-pelan. Di sini dia ketemuin. Oke, 90 degree. Count the box kan, count the box-nya juga agak susah sih. Gimana caranya Fidel? Can you explain? Coba. Kan ya apa sih, ya hitung aja, itu dia kan jarak apa sih, kalau misalnya line kayak Y gitu, kayak vertical dari apa sih centernya to A and B, apa sih, to B-nya kan kita pakai B kan, to B-nya kan cuma 2 kotak. Jadi dia kalau misalnya 90 degree ya dia ke atasnya 2 kotak juga. Bisa. Good. Fidel juga caranya keren. Dia di breakdown jadi kayak ini kan A to B. Center to B berarti kan go to the right by 2. Berarti ini yang di rotate sama dia. 90 degree clockwise. Jadi go up by 2. Terus go up hitung by... kotak ke atasnya. Benar, kotak atasnya 2 sama 6, 8. Berarti ke sini 8 juga. Ya. Berarti oke, maksudnya gini. Dari center dia breakdown. B itu kan ada X sama Y. X-nya berapa? 2 to the right. Benar nggak? Right? 2 to the right. You rotate the 2 right counterclockwise 90 degree. Become like this. Right? 2 up. And then the horizontal ini lebih banyak tapi gambarnya. Kalau nggak gambar bisa sih. How many go up? Go up by 8. And then up-nya di rotate 90 degree lagi. Go up left by 8. 4, 5, 6, 7, 8. And then this will be the position. Right? Boleh, bisa aja. Tapi kalau you pakai tools, bisa lebih enak. Kalau enggak, ya udah kayak tadi. Sir. Yes. Kalau misalnya pakai cara itu, perlu tulis kayak apa sih? Circle-nya. Apa? Gambar lingkarannya kayak gitu ya, nggak usah. Bukan maksudnya yang pakai cara yang I punya itu, I boleh langsung gambar jawabannya kan? Enggak, harus gambar image-nya dulu. Ya, image and the answer, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya. Bukan, maksudnya I nggak perlu kayak tulis caranya kayak nggak usah. naik ke atas 2 gitu-gitu. Nggak usah tulis caranya. Ya, anyway, you pakai cara lain nggak apa-apa. But what I teach yang kayak gini, yang ngerti kan begini soalnya guys. Okay, so the center to A, draw again from the center to A, and make another circle, and then calculate the length. Biasanya sama dia, dekat-dekat sini loh. Ya, A di sini, 90 degree-nya dia pasti warna biru. I use the blue color. It is about 90 degree. Dia gambarnya kurang bagus sih. Nah, tadi yang cara Fidel kayak gini biar lebih accurate, dia ada di sini harusnya. Oke. Again, my drawing is not accurate guys, so you can use your working. Ini juga centernya nggak pas nih. Ayo gambar lihat centernya nggak pas. The center supposed to be here. Tuh lebih pas kan? Dilihat ya, harus benar-benar exact specific. The limitation of this sketchbook is we cannot use the compass and protractor.
A action. Right? Yang C gimana? Sama kayak tadi. You make a circle from the center to C. Wait. From the center this to C. And find the rotational position. Posisi terakhirnya di mana? C yang ini ya. 90 degree di sini kira-kira. Okay. So that is how you do manually. Kalau cara Fidel boleh banget ya, nggak ada masalah. Tadi Brian juga ada cara lebih singkat, nggak pakai gambar, boleh banget. Yang penting ada explanation-nya, oke. Nggak ada masalah. Yang penting you bisa explain. Kalau nggak bisa explain ya I assume that boleh kalau ditanya determine the coordinates of image. Kalau disuruh draw ya lo harus draw. Kalau draw pakai cara Fidel boleh, nggak ada masalah. Ya. So again, it's free for you. Lu bebas dapat pakai cara apa aja. Okay, this will be the answer. Kalau centernya beda. Kita latih lagi ya, 1-2 soal lagi ya, biar lebih kebiasa aja, get used. Ini kan disuruh draw. Sekarang kita coba cari yang dari drawing disuruh cari centernya, rotationnya berapa degree gitu ya. Oke, catat dulu deh, catat dulu. Yang mau catat. Ingat ya, busur jangka udah boleh harus dibawa tiap hari. Oke. Again, cara bebas. Oke, lanjut. Sorry. Kita copy paste dulu buat dibikin. Buat dikirim. Cari. Yuk bisa ambil soal dari Save My Exams. Oke banget ini soalnya. Ini kayaknya yes, oke. No. Yes. Ini udah nggak 0-0, udah ketahuan. Pasti nggak 0-0 dia. Pasti dia something deal with yang lain. Centernya dia ada kira-kira. Nah ini coba lihat ya guys, ini cara gampangnya. So this is the work example by the way. You have to describe the fully single transformation that creates shape B from shape A. A is the object, B is the image. Ya, semua lihat ya. So dia pasti ketahuan banget 90 degree. Ya, what else? Terus clockwise atau counterclockwise? From A. Clockwise, from A to B, right? Shape B from shape A. From-nya lu lihat jadi first image-nya, the first object, and then dia keputar 90 degree, right? Clockwise. Pasti itu, lihat ya, clockwise 90 degree, and the center of rotation is somewhere about here, right? Nah, caranya gimana? Kalau ini gampang, you tinggal lanjutin aja. Ini 90 degree-nya yang di sini, this point to this point, so centernya is -4,0, ya, -4,0. Kalau yang lain gimana? Misalnya you lihat yang di sini guys. Kalau gue misalnya ambil yang dari sini, selevel sama sini. Bener kan? Dia 90 degree gimana? Agak susah nyarinya kan? Kita pakai perpendicular bisector yang kayak tadi. Terus sama ini, perpendicular bisectornya, ya bakal ketemu di sini ntar. Ya, about here juga. Yuk kita bikin lebih spesifik ya guys. Ini yang versi gampang. Kita coba lihat yang versi susah lagi. Oke. Kan di sini cari yang rotation exam. Ini juga kayaknya nggak 0-0. Ya ini. Coba yuk guys kita lihat ya sama-sama ya. Describe fully single transformation of this.
Okay. The question is clear. I will give you the question. Describe fully single transformation of A to B. Biar enak A to B aja. Okay, how do you solve this? Yuk, kita masuk ya, logic sekarang. I'm asking for your attention, everyone. Now, which point you want to take? Pertama kan kita ambil points with points. Kita bikin poinnya dulu. Yang ini sama yang mana, guys? Dia bakal sama yang mana? Yang minus 1, 0. Minus 1, 0. Ya. Satu dulu kita bikin. Ya. Satu dulu kita bikin straight line, right? And then do the perpendicular bisector by creating the circle with the same center and same length. Okay, this will be the circle. Lu mau gambar segede apa? Segede-gede boleh. Kecilnya nggak usah terlalu gede ya. There you go. And then create another one. Move to that part, to this one ya. Jadi sama ya. And then what next you can do? Pull a straight line. I'm using the red color line. Kenapa saya panjangin ke kanan? Soalnya pasti di kanan sih gitu ya. Oke, kalau begini ya agak nggak kebayang guys, tapi no problem. Oke, kita taruh di situ. And then we are almost done. Wait, saya kasih gini. Wait, there you go. Wait. Sorry ya, saya harus gambar serapi-rapinya biar dapat jawaban sebagus-bagusnya. Okay, I close the circle. This is the perpendicular bisector of a point. Terus one more, satu lagi guys bikinnya. So how do you do the other? Again, you mau yang mana terserah. Mau yang pilih deh yang mana, kalau yang di A atau yang di B. 30 ya. Kalau ini ketemunya di mana dia? Negative 30. B-nya yang mana? Atasnya kan? 0, 5. Ya, yang 0, 5 ya. Oke. Produce the line also. Tarik. Make the other perpendicular bisector. Oke, saya pakai warna lain. Green. From the center. Yang di sini aja bebas. Ini mau duluan siapa terserah ya. Saya ambil dari sini dulu. I'm making the circle. Segede apa aja terserah, bebas. And I copy and move to this one. Wait, kenapa dia begitu? Oh, oke, salah berarti. Circle-nya harus di tempat yang baru. Wait, I am making this and create the circle a bit bigger, boleh ya, bigger. Terus taruh lagi ke sini, right? Oh man. Saya bikin ulang karena dia kepotong ya circle-nya guys. I'm so sorry. Wait, circle-nya agak kepotong, nggak ada meeting point-nya justru di sana. There you go. Oke, kira-kira begini ya guys. Oke, gambarnya nggak bagus. There you go. Oke. So the perpendicular bisector is the meeting point between two circles. Nah ini. Sama yang kiri sama yang kanan. Dan mereka harus kepotong ya, harus ada intersection-nya. Oh, guys, ketemu guys. Ternyata ada di situ. Mana situnya? Look at this. The center will be on 1, 1. Okay. This is the center of rotation. So how do you describe? First, rotate. How many degree? 90 degree, right? 90 degree. Either 90 or 270. Enggak bisa juga, bisa 180 juga. Kalau 180 dia ya, only 390, 180, 270. Tapi 270 juga optional ya guys. Ya, kalau 270 clockwise kan bisa juga 90 degree counterclockwise, right? And then from A to B. Nah, lu tinggal pick poinnya aja. Poinnya kan di sini tadi. Ya, clockwise atau counterclockwise biar gampang. Put a point to the center, put a point to the center, and look at this. Oh, 90 degree dia clockwise. Ya,
Lihat panahnya ya. From A to B. Clockwise with the center 1,1. Yang ada yang ngeles dan pakai cara lain boleh, tapi again nggak ngerti ya. Kalau yang ngerti ya pasti jelasin cara lain juga. Okay, that's it. Is fully single transformation from A to B. The center is 1,1. How do you calculate the center? That's the hardest way, hardest part. Yang paling susah tuh centernya berapa? Perpendicular bisector of two pairs of points. Ya. Lagi yuk. Lagi ya, satu soal lagi ya. Saya kasih beberapa cara yang soal-soal tersusah yang di IGCSE. Bentar ya. Nah ini. Biasanya kayak gini-ginian guys, dia jarang yang nggak 0-0, pasti banyak kan yang 0-0 guys. The link will be given later. Ini linknya buat latihan ya, exercise. Ini boleh latihan di rumah sendiri. Ini bisa lah ya, ini kayaknya oke. Rotate triangle ABC 90 degree clockwise. Center 1,2, centernya diganti ya. Kita coba bikin deh ya, sebanyak-banyaknya kita bisa bikin, kita bikin. Oke, coba lihat lagi ya, semua lihat. Again, the video is given later. Pasti dikasih. Focus on rotation. Okay, rotate triangle ABC 90 degree clockwise about center 1,2. Kita gambar center dulu. 1,2 is located here. Put this and write down as the center or center ini British. Okay, so 90 degree clockwise. First thing first, kalau 90 degree clockwise yang kayak tadi Fidel ngomong bisa. Atau caranya Brian. Okay, so the center 90 degree clockwise. Clockwise berarti ke kiri. Iya dong. Nah, clockwise kan? Kan senternya di sini. Iya dong, center. Ini jangan center, ini bukan center. Center itu kayak titiknya, titik rotational. Oh enggak, center iya, centernya 1,2 kan di sini. Get it ya, bisa ya 90 degree, itu pasti 90. Kalau yuk males, pakainya gini guys. Nih, saya pakai cara curang banget. I do the square. Wait, gimana caranya? Ada tuh cara curangnya sih. Tapi udahlah, jangan ya. Pakai ini juga bisa. Enggak lah, jangan pakai cara curang deh. Pakai circle aja ya. Pakai circle. Right. Terus and put the line 90 degree. 90 degree kan di sini dia. Bikinnya kotak di luar. Ini kayak cara curang. Ini kayak cara curang aja. Terus pindahin. Bentar. Ini kan 90 soalnya. Bener gak? Gede-gede aja. Terus pindahin. Centernya di sini, right? Terus dia 90. Iya, kan ini pasti 90 degree kan? Si square itu di rotate begini. Ya kurang lah dikit-dikit. Pakai penggaris. Nah ini ketemu. Ya bebas. Ini cara banyak cara yuk, banyak cara. Apalagi yuk kalau pakai paper tools and triangles, gampang banget. Okay, this will be the A accent, right? A accent. Terus gimana B-nya? B juga sama. Kalau B dia line-nya di sini guys, bikin line-nya lagi. 90 degree, circle lagi dulu, circle ya. Sorry guys, ini panjang caranya. Kalau B kayaknya cukup gampang deh. Ini ketemu di sini. Ya. Tunggu, bikin kotaknya lagi aja. Wait ya, I think. There we go.
Kenapa saya bikin begini? Biar saya bisa pindah-pindahin si kotaknya. Oke, rotate. Oh, sini 90, make sure it is 90. Oke. Bang. Dapat. Saya harus rename layer dulu nih, bentar ya. Bentar guys, agak ngeblank. Oh ini. Oke. So this will be the A axon, right? 90 degree clockwise. And then how about the B? You gambar B-nya lagi guys. B circle, line from center to B, and then create a circle from center to B, right? Ngulang terus. And then you tarik si kotaknya, you rotate lagi as parallel with B, you taruh begini, you get the position of B directly, simple. Okay, there you go. B pasti ada di sini. Oke, B accent. C, gimana sih? Aduh, udah mulai berantakan ya guys gambarnya ya. Jadi lu harus benar-benar fokus. Kasih warna lain biar lebih enak. I give you the other color. Let's say color red. To C. Right? Lu lihat, ini gambar udah mabuk banget nih guys. Kalau pakai cara yang tadi mah gampang, cepet banget. Ya, tapi again, nggak pernah bisa. Belum bisa sampai sekarang. Okay, that one. And then put a triangle, circle-nya kita si square-nya yang 90 degree pasti kan, karena square kan pasti 90 degree. Put it. Make sure it is parallel with the red color. Bang. You got it? C accent. Okay, try to erase everything later on. Yang gambarnya yang mana jadinya? Yang ini. Accent. Okay, that's it. Beres. Wih, kok nggak mau deh? Start. A accent, B accent, C accent. Sorry ya guys kalau panjang caranya karena memang begitu yang saya tahu. Ini cara yang dari tadi you ajarin kan dari Ya, yang pertama. saya ajarin terus dari tadi dari awal. Yes. Oke, kena kotaknya apa nih? Kotaknya square-nya buat apa? Buat bantu 90 degree aja gitu. Ya. So that is the formula. Tapi kalau udah dapat B sebenarnya ya, udah dapat B, AC-nya tinggal ngikutin, tinggal dibelok aja kan 90 degree clockwise. That's it. Just rotate 90 degree clockwise, beres, selesai. Selesai urusan gitu. Tapi kalau you mau konsisten begini caranya. Tapi kalau you dapat B, you bisa langsung. Ya, kira-kira tapi poinnya harus bener ya. Bisa. Kalau you mau kira-kira bisa sih guys. Mau coba nggak? Coba kira-kira caranya. Bisa nih. Coba ya guys, lihat nih. Kita pakai feeling. Tapi feelingnya bukan feeling kayak intuition gitu ya. Tapi smart feeling namanya. Nggak tahu bener ada istilahnya nggak tahu. Itu kayak barang elektronik aja. Oke, coba kita lihat ya guys. Sama nih, soalnya sama, bikin sama. Oke, lu lihat nih. Cara lain. Kalau kasih cara gitu, kayaknya stres banget sih. I give you another way, but again yang nggak sesusah yang tadi, nggak membingungkan gitu. Yes. Boleh banget. Oke, ini center ya. Yuk coba lihat ya, mikir dulu, 90 degree clockwise, si bentuk ABC ini bakal jadi apa? Itu dulu ya, yang pertama ya. So, this is the shortest step. Kita pakai imagination. Kayak, imagine what is the last position. Imagine the image. Form. By the rotation. Without, jadi nggak usah mikirin senternya ya, without the center. Jadi lu bayang ya, saya mau kasih lihat dulu, nggak bisa. Ntar yang di rumah biar bisa lihat nih guys. Wah nggak kelihatan, capek deh. Oke.
Ini triangle-nya. Kalau dia rotate 90 degree clockwise, pasti dia bakal oke, jadi ini oke, bentar ya. Catat ya. Jadi kalau dia rotation without without thinking of the center, dia triangle-nya bakal jadi gini guys, kira-kira ya. Right? Ini E-nya yang di atas, B-nya yang di samping, C-nya yang di bawah. Oke. Kalau nggak mikirin center. Tapi kalau mikirin center ya kita another story. Focus on one point. Poin yang paling gampang kira-kira poin A, poin B, or poin C? B. Oke, kita bikin yang B aja. Ya, kita bikin cuman yang B doang. Let's try. Ingat from center ya, jangan from B ya. Clockwise-nya from center sama from B pasti totally wrong. Di sini, right? Make the same formula like I did previously, same way. And then 90 degree-nya ada di sini tadi. Oke? Ini B accent. Terus lu tinggal copy gambar ini. Ya. B accent to the base is 2. Base to A ini. Udah, beres. Right? Jadi imagine yang pertama itu benar-benar jadi kayak lu plot dulu deh bentuknya kayak apa gitu. After you get the idea of image, you tinggal cari one point yang paling gampang B, terus tinggal dibikin. Udah selesai. Gak usah kerja 3 kali kan guys. Jadi pakai cara singkat juga bisa. This is my short way. Kalau ada cara singkat yang lain, again, tell me, let me know. Oke, yang kayak tadi berarti kan kasih lihat, oh caranya begini, boleh, boleh. Tapi harus benar pastiin, jangan sampai salah. Apa? Gimana cara lain? Oke, boleh. Aduh, bentar ya yang lain, sorry ya yang di rumah agak terbatas.